السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، ایسا ہے کہ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کچھ لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور ناظرین، کچھ لوگ یہ تک حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھانا کھا رہے تھے، پھر بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے، پھر تیسری مرتبہ بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تیرا پیٹ ہی نہ بھرے، یعنی کہ یہ جملہ بیان کیا نبی پاک نے، تو لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی واللہ سے پہلے تو ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظ اللہ کی ویڈیو دکھائیں گے، وہ بھی امیر معاویہ کے بارے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے جی لو جی امیر معاویہ کے آپ جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے ہیں، امیر معاویہ کے آپ اتنی شان بلند کر رہے ہیں۔ تو لیکن ناظرین، یہ جملہ یہ کہہ دوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیکھیں گے یہ نبی پاک کے صحابہ کا گلدستہ ہے، تو ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے، ہر ایسے ہی دنیا کے اندر دیکھیں گے پھولوں کی خوشبو الگ الگ ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی خوشبو الگ الگ ہے، یعنی مقام الگ الگ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی سے مقام بڑھا دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، نبی پاک کے وہ بھی صحابی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پہلے تو ہم طاہر القادری کی ہم ویڈیو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو مفتی سمر عباس نے پھر اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی ہم ویڈیو دیکھیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین، اسی واللہ سے وہ جو ہم نے شروع میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی وہ پوری تفصیلاً سے ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں، اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا، یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں،
न हनफियों में देखा, न मालकियों में, न शाफई में, न हम्बली में, न मुकल्लिदीन में, न गैर मुकल्लिदीन में, न अशायरा में, न मातुरीदिया में, न उलमा में, न सूफिया में, न मुहद्दिसीन में, न फुकहा में। 1300 साल में सिर्फ एक ही अकीदा रहा कि गलती पर थे। उनका तर्ज अमल खुरूज था। किसी ने बगावत कहा, क्यों कि खलीफा राशिद के खिलाफ निकले थे, सिर्फ इतनी बात। मगर चूंकि अमल सख्त है, साथ कह दिया खबरदार, लान तान नहीं कर सकते, सबो सितम नहीं कर सकते, मामला अल्लाह पे छोड़ा, जुबान को बंद रखें, हर सहाबी की ताजीम करें, हमारे ऊपर वाजिब कर दिया। अकीदा तो यह था कि चुप रहे, तुमने अपनी चुप तोड़ दी और नारे लगाकर दिल वास्ता मौला अली और मुर्तजा के बुग़्ज़ को फैलाना शुरू कर दिया। अब आज हजरत अमीर मुआविया, मैं खुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूं, मैं सब्बो सितम को हराम जानता हूं, कफ़े लिसान का अकीदत मेरा वो अकीदा है जो 1300 साल से आइम्मा और अकाबिर अहले सुन्नत का किताबों में है। हम जुबान बंद रखते हैं और तुमने जुबान खोली, खोलते मौला अली कहने में खोलते तो बात थी, ईमान था। तुमने उनको मौला बनाया जिनके लिए आइम्मा चुप करवाते रहे कि चुप, जुबान बंद रखें, सब्बो सितम नहीं करना, लान तान नहीं करनी, तफसीर को तकफीर नहीं करनी। वो चुप कराते रहे ताकि सहाबा का कि जो एक निस्बत है उसकी वजह से ताजीम रहे, मामला अल्लाह पे छोड़ दे, खत्म। 1300 साल ये रहा। अब तुम झंडे लेके बाहर निकल आओ और उनकी शानें बयान करो और उनके जलसे जुलूस निकालो और लोगों के ज़हनों में एक इंतशार पैदा करो कि वो भी सहाबी थे, ये भी सहाबी थे। उलमा ने लिखा, लानती लिखा, किथे बैठे हो तुसी, तवज्जो है कोई नहीं है। लेकिन एदा मतलब ये नहीं है कि पुत्र गंदा हो गया तो तू प्यो नूं पै जावें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा काफिर है, चुक 12वां सिपारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र बिगड़ गया तो प्यो नूं कुछ कह सकते हो? बोलो, सारे बोलो, सुन्नी बोलो। ते जदों पुत्र बिगड़ जान, प्योवां दा कसूर नहीं। आज जितने तुसी पुत्र बिगड़े हो, कोई सिगटाई बन गया, कोई नशाई बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई बदमाश कमीना बन गया, तुहानूं तुहाडे प्यो ने बनाया है? बोलो, तेरा प्यो एडा हाजी बच गया है, नबी दा सहाबी नहीं बच सकता। बिल्कुल यजीद गंदा है, लेकिन यजीद दी गंदगी दी वजह तो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान न खोलें, छेक के कुत्तियां नूं पा देंगा। आते ने जी, ये हजरत अमीर मुआविया हैं, हुजूर अकरम के साथ इनकी जंग हुई। कोई माई कलाल साबित कर दे इन्होंने हुजूर के साथ जंग की हो। चबल बंदा जिसने पर्ची लिखी है, शर्म ही नहीं आती, कहने की है जंग? भाई जंग हजरत मौला अली दे नाल हुई है और त्रिया गिरोह सी खारिजियां दा जिन्ना करवाई है, और आप दा और हजरत मौला अली दा ए फरमान, मौला अली दा ए पीरां दी मौजूदगी वीडियो पर मैं तेनू ना विखावा जो चोर दी सजा मेरी। मौला अली को पूछा कि हजरत अमीर मुआविया नाल जंग हुई, उदू बंदे कतल होए, तुहाडे भी होए, की बनया? फरमाया कतलाना व कतलाहू फिल जन्ना। फरमाया साडी तरफों या उन्हां दी तरफों जेड़े फौत हो गए सारे जन्नत टुर गए नहीं। वजह क्या है? फरमाया यार दिल ओदा भी साफ है, दिल साडा भी साफ है। तीसरा गिरोह सी जिहने लड़ाई करवा दी है, और इस दी दलील है वे सच दी, जदों ये लड़ाई हो गई ना, उस तो बाद सुलह हजरत अमीर मुआविया नाल किसने की थी? हजरत इमाम हसन ने की थी। तो मैं आख्या प्यो नाल जंग होवे ते पुत्र सुलह करे, तेनू शर्म नहीं आउंदी? इमाम हुसैन ने भी सुलह की है। तुहानू इस गल दी कोई समझ नहीं आती? खुदा दा खौफ करो। पहले कहा नबी अकरम से किसने जंग की? झूठ बोलते हैं आप लोग, सुन्नी हो के अपने ज़हन में जितने शख्स सहाबा दे बारे रखते हो। और हजरत अली दे नाल भी हुई है, ते हजरत अली ने खुद फरमाया इखवानो ना बगाउ अलैना, और फरमाया है वो भी साडा बिरा, पर वो ये मसला नहीं समझ सकिया और ये असी आने आए इस जंग। ऐ सुन लो, जंग नहीं सी करनी चाहिए, अगर हो गई हक ते अली है, नजरिया है, खबरदार कोई इस नजरिए को छुपाए नहीं, छुपान देंगे असी। लेकिन दूसरी तरफ खताए इज्तिहादी है, मतलब उन्हां दी सोच ठीक ना निकली, वरना दिल उन्हां दा भी साफ सी। कतले उस्मान दा मुतालबा सी और तो मसला ही कोई नहीं सी, और उन्हें हजरत अली को अगर मुतालबा कीता ते खलीफा समझ के कीता है ना, वरना खुद हमला कर देंदे। इस गल नूं समझ भाई। मैं पुठियां गल्लां सोशल मीडिया ते छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे कुत्ते बिल्ले सारे नूं सुन के अपने अकीदे बदलते रहंदे हो, तुहानूं क्या आख्या है? और अगली बात, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर जश्न मनाया। किसने जश्न मनाया? सब तमाशे हैं, तारीख में लिखा हुआ है। चक्की जी तारीख में पा के झुल्ले ते नाल तैनूं भी दियां
कोई ऐसी तारीख की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। अगर वहां पर जश्न मनाया गया तो इमाम हुसैन बाद चुप क्यों बैठे रहे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਝੂਠ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਬਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਡਿਮਕੜ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਨ ਦਾ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕ ਬਕ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। सुन्नी बन सुन्नी कोई इस गल की हकीकत नहीं, सब कमीनगी है। और हाय 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 हाय, जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं, यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार। मैं जग खुदा दी कसम है, एवं तू निजामी आख्या पढ़ लै, मैनू मतलब असल सामने खड़ा करना यही तरौला ना। मैं हूं 1.5 घंटे की तकरीर गोल करा एक चबल बंदे की खातर, मेरे सामने वो आवे जिन्हें 16 साल पढ़िया होवे, मैनू रगड़न ते भी मजा आवे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, वो जो हदीस बयान की जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से भेजा कि जाइए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुला कर लाइए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खाना खा रहे थे, उसको दोबारा भेजा, फिर वो खाना खा रहे, तीसरी मरतबा फिर भेजा, खाना खा रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला कहा कि अमीर मुआविया तेरा पेट ही ना भरे। नाज़रीन, कभी ये अकल अल्लाह पाक ने किस लिए दी है कि इसको इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, और कामों के अंदर तो बंदा इस्तेमाल करता है, जो यहाँ पे भी इस्तेमाल करे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह नबी पाक के सहाबा के बारे में। तो नाज़रीन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के वालिद ये हदीस बयान की जाती है। तो नाज़रीन, बंदे को अल्लाह पाक ने अकल दी, तो बंदा सोचे घर में बच्चा खाना खा रहा हो तो वो खाना खाई जाए। तो बाप अगर आकर कह दे बेटा क्या बात हो गया, बात होगी तो राजदा ही नहीं, तेरा पेट ही नहीं भरता, तो नाज़रीन क्या आप इसको गलत इस्तेमाल जुमला लेंगे कि अगर बाप ये बात कह दे? तो ऐसे अगर आप जामे तिरमिज़ी के अंदर देखेंगे किताब तहरा के अंदर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरह का तरीका सिखाया, निकाह का तरीका सिखाया, बैतुल गुलाम में बैठने का तरीका सिखाया, नमाज का तरीका सिखाया। तो ऐसे ही नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप है। तो ऐसे ही अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अमीर मुआविया के बारे में जुमला कह लिया, तो फिर हर्ज क्या है? अगर दुनिया का बाप ये कह सकता है कि पुत्र तेरा ढिड ही नहीं भरता, तो हम खामोश होते हैं कि बाप है, तो नबी पाक भी रूहानी बाप है, अगर कह लिया तो फिर इसमें हर्ज क्या है? तो नाज़रीन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह ले तो यही बंदा को जिस बंदे को अल्लाह ने दिमाग दिया, ये वही बंदा समझेगा। तो नाज़रीन, ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और बल्कि ये भी दुआ करें अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ सच्चे दिल के साथ हमें मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।